रक्षापिण्डं तुभ्यं ददाति ॐ जानद रक्षापिण्डं तुभ्यं ददाति ओम ब्रह्मा वृलापहं वचनं घोषणा ब्रोतर जरख अंगोष्णा ब्रोतर जनसा ईश्वग्नि वस्त्र स्वभावं सूत्रं ददाति चंदन फूल कंधाधरा दुरादुष्टा ईश्वरी सर्वभूतासु जोड़ ग्योल दे बो बोली तो दे अच्छे अग्निकर्णिष्ठ व्यापहं वचनं पुराश्रु पाराश्रु ताराश्रु स्पोधाया विस्पो शोभन स्मृति विगचमुति व्यापहं वचनं आवतं पापमयं पापहरं पापनि पापकर्माणि अंगोष्ण ब्रोतर जनसा ईश्वर अग्निकर्णिष्ठ व्यापहं वचनं जुड़ा बोली दियो बाहर घर गाड़ देखे दियो ओम वन्ना घस धूप गंधोर सुगंधित ब्रह्मावलापहं वचनं आवतं पापमयं पापहरं पापनि पापकर्माणि अग्दं वंशं रुद्रकञ्चनं शुक्लधन्यमुक्तामाकुवन्ते तमङ्गलं तुङ्गन्ति प्रावतिलो पामुद्रा सुभद्रा रुद्रपतितरु कुन्द्रं भावनश्रोदानो कीवाणपुत्री सर्वा परमात्मापहं वचनं वन्ना घस धूप गंधोर सुगन्धितं ब्रह्मावलापहं वचनं वंशं रुद्रकञ्चनं शुक्लधन्यमुक्तामाकुवन्ते तमङ्गलं पावतं पापमयं पापहरं पापनि पापकर्माणि अंगोष्णा ब्रोतर जनसा ईश्वर अग्निकर्णिष्ठ व्यापहं वचनं जल्ले शंखा धनुवीणा डम्बुरताल क्लच वंशध्वनि खड्गं वंशं रुद्रकञ्चनं शुक्लधन्यमुक्तामाकुवन्ते तमङ्गलं पावतं पापमयं पापहरं पापनि पापकर्माणि धूपं दीपं आचमनार्थे नमस्कार अंताकारं No. पूरी गाड़ी पूरी भी कह दे चंदन काठी पूरे चंदन काठी कौन इला थोड़ा बोलो ना ये पकड़ो ना बोलो आओ बेका हाथ रे लो लगे हाथ रे मन दे देबनी अब लगे पूरे जा तिल लगाओ चंदन काटो पूजा सामग्री दुकान में मिल जाते तो काठी चंदन ना भल है बहुत ना सब बाहर वाला सब जो इटू पत्र खरो ठीक ठीक आ मां को लोग सुन ना नहीं लो दो पछ लगे था नहीं था जा हम को मां नो सुन जे पुंजे छोड़ा ना कभी थोड़ा दी फिर बोले हां से थोड़ा ले कर दीजिए देखा हम ना सकाळ उठी ना बेगिना आले जोड़े जोड़े दिन होता है समस्त जोड़े जोड़े ना टेप का के पांचटा के छटा के तीनटा के जे जोड़े ले रहा है तो छोड़ा ले रहा है नहीं दे दादा हां बाबू बांडा के बाबू को यार अच्छे है खोरा ना मेरे के चक्कर मार के ना तो तुरंत बहुत गाना है खाना खोरा ना मेरे के ना हां ये वाला ना को दे खोरा का
କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ପକେଇ ଟିକେ ପଳେଇଲେ ଘରେ ବୁଡୁଲି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜଣ କଣ ସ୍ଲୋ କରୁଛ ପୋଡି ଯାଉନି ଏକା ସ୍ଲୋ କରିଦେବି ନାଇଁ ସେ ଗାଡି ନାଇଁ କଛ ପନିକେ ନୁହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଟିବି ଦେଇଥିଲା बहुत तो आइला भूत आया आइला पिल्ला तो आइला उठ मैं काटबी नी धावला काटले फुलटू ଏଇଠି ବସି କାଟି कोड़ी काटिबू तू कोड़ी बसबू चकड़ी रे उठ बेसी काट ଦେଖି ମୁଁ କାଟି ସାଇଲେ ମୋ ଝିଅ କାଟିବ କଣ କହିଲୁ ଏ ବାଇଗଣ गुडुली कौन करते क्या सुनता ଏ ଉଠି ତ ମୋ ଡେରି ହେଲା ଟମାଟୋ ରେ ନେଇ ଖାଇବୁ ଖାଲି ମଇଳା ହେଇଛି ମଇଳା ଧୋଇକି ବେଶୀ ଖୋଲୁଥିଲା ଲୋ मुने ना लेट बस हमको पीना को दला उसको सुन दे कड़वा काट दी के हो जसी एनु जी बहुत ज्यादा खाने गुड इवनिंग फ्रेंड्स केमती अच्छा कौन करुँच आम तो पवन गाँव बुली बुली गोटे पवन मजा लगुनि बैकग्राउंड पूरा ग्रीन ग्रीन बोले आज 2 दिन अपेक्षा 2 दिन अपेक्षा ए खुशी हाय कर खुशी हाय कर हाय हाय कर खुशी नमस्कार हाय निकाले अनैची तो 2 दिन अपेक्षा आज टे भल पवन हो गरम प्रबल मुझे पाउडर पकड़ी बेकर मोर जो घा छापी जाए मुदी समस्त भल है थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट तो आज आम श्राद्ध पड़ता कार श्राद्ध पड़ता से पड़न को कहीदे तो सेटा हूँ मो बाबा अजा मो बाबा अजा कहीं पुआ पाती नथिले तो से मो बाबा तांकर श्राद्ध पकाउछंदी अजार पकांदी आईर पकांदी तम काल अजार पकाउछंदी और आईंगर पकाउनांदी नाई ସେଇ ତ ଗାଲ बो पचारि उठी जाएगी ता आईना ତିନିଟା ପରା ପକା ହଉଛି हां तीनटा किंतु पका होची ବାବା ବାପା ବୋଉ हां ଆଉ ଯାନ୍ତି ତିନିଟା ଆସୁନଥିଲା आईंगर पका होने बे ताले मु जानि सॉरी मु भूल के ठीक जानि बट पचार दाम घर पचारि डाउट क्लियर करिया आउ
ମୁଁ କାଲି କଥା ହଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାବା ସିନା ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ପକାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋର କିଏ ପକେଇବ ମୋର ତ ମୋ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାନ୍ତିନି କିଛି କଥା ନାହିଁ କି ମଲେ କିଏ ଦେଖି ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲ ମଲାଟାକୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଆଷାଢ଼ରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ଶ୍ରାବଣ ଛାଡ଼ି ଭାଦ୍ରବରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ମୋ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ମାର ବାର ଏମିତି ଆମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଇଏ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ ନା ତାର ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନୁ ବଡ ବଡିଆରେ ନଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଆସିକି ଡରେଇବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆର ଆହୁରି ଅନେକ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଟିକେ ହେଲେ ବି କହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯେତିକି ବି କହିଛୁ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଛୁ ସରି ଆଗ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥିବେ ଭୁଲ କରିକି ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କହିବେ ମଙ୍ଗି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛୁ ଆଉ ମାର ହାଣ ପେଟ ଯାହା କରେ ସେ କେବେ କହିବେନି ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ମୋ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲା ଆଜି ମୋ ଝିଅ 3ଟା ବେଳୁ ଟ୍ୟୁସନ ପଳେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶନିବାର ତାଙ୍କର 3ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ହୁଏ ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରା ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ତ 4ଟା ବେଳୁ ହେଉଥିଲା ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି ବାହାରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି କି ଆଉ ବୋଉ ଛାଡ଼େ ମୋ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ 3ଟା ହେଲାଣି ତ ସେ ଯାଇକି 3ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ବସିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ନିଜର ଭଉଣୀ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯାଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ବାବା ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଓକେ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲେ 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଲା 6ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିକି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପବନ ଖାଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ତାପରେ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି 7ଟା ହେଇଗଲା ସକାଳ 7ରେ ବାହାରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲଟାରେ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ସହର ବୁଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୟାପଚର ହେଇଛି ପୁରା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାବା ମାର୍କେଟ ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଉ ଘର କାମ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅଟେ ହେଲି ଘର କାମ କିଛି ନ କରି ବୁଲୁଛି ଖାଲି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଇଏ ତ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ଝିଅ ମାମା କହେ सेम एक्चुअली हम जहाँ सेम टू कहू हम कहू आई लव यू मैं जहाँ को कहूँ मतलब कि समस्त को कहूँ आम घर लोक मैंने मो झी चॉकलेट आनिक मैंने पूरा डायरेक्ट प्रपोज कला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते आंटी मुझे सब कौन मोबाइल शिखिले मुझे भगवान